जय जगन्नाथ पिले माने आमर शिक्षा संवादर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड़िकर सॉल्यूशन डेली पठा जाउची इंग्राजी रो 3 या 2 छड़िया होइथला एकटा आज आमे छाड़िबा हला देखो सुंदर भाव आलोचना होइची एवं पूर्व वीडियो मानक जहाँ आलोचना होइची मुझे एथरे विशेष आलोचना करनी ते पूर्व वीडियो गुड़िक देखिले जानि परिबो तापरे जीए नोट पीडीएफ कौन दरकार तो मोर वीडियो मान सब टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर टेलीग्राम ग्रुपटा वीडियो रो लिंक कमेंट बॉक्स रे दिया है फर्स्ट पिन है देखियो देखो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डिड गांधी रिपेंट ऑफ गांधी कौन तांको अनुतप्त होते कहीं गांधी केते अनुतप्त होते मन रख तो मुझे कहूँ पिले गांधी कहते I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa. I was ashamed and myself and repented of. बोले से कहते मु दक्षिण आफ्रिका रे जो युवक मैंने जन्म होती शिक्षा सीठी नहीं सेठार वकिल मैंने खूब सुंदर हैंडराइट लिखुले मुटा नेग्लेक्ट कर निजक अनुतप्त करा लज्जित हो अनुतप्त करा हम कौन ऑप्शन बी दी नेग्लेक्ट फॉर गुड हैंडराइटिंग है 2 नंबर क्वेश्चन गांधी वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल है स्कूल कौन बोले फूल बोले बेका सी बोका बोली विवेचित हो नथिले लिखिसेंती फास्ट लिखाई एट द हाई स्कूल फास्ट आरंभ होइछि विषय आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट द हाई स्कूल उच्च विद्यालय रे मु बोका बोली विवेचित हेउ नथिली आई ऑलवेज एंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स हला मो शिक्षक मानकर स्नेह मु सबले उपभोग करथिल स्नेह पाउथिल हला ताले एटा ऑप्शन कोन हो एट द हाई स्कूल गांधी वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट द हाई स्कूल ऑप्शन डी क्लियर तापरे क्वेश्चन नंबर 3 Why was Lencho's soul filled with sadness? काहेकि लेंचर आत्मा बा हृदय दुखरे भरीगला कहीं दुखरे भरीगला ना जानिच दि कॉर्न वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड पूरा सब कॉर्न ध्वंस पाईगला मनला जानिच एटा आ संपूर्ण तार ध्वंस होला कॉर्न उड़ी गला से कौन नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ए ट्री पत्र गोटे गछरे रहिलानी द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड संपूर्ण होला द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट फूल उड़ी को चला एठी लेंच सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस दुख रे भरी गला क्लियर भाई सब ले भाईटा भलके पढिबो देखिबो हला तापर 4 नंबर पिले द बॉयज रन आउट टू कलेक्ट दी जो बालक माने दौड़ी गले कौन पे फ्रोजन पियर्स बोले बरफ मुक्त गुड़िक दौड़ी गले के भिजी भिजी वर्षा गले एटा जान फ्रोजन पियर्स सब आ कौन 5 नंबर सिचुएटेड इन द ईस्टर्न हिमालयस Dash is one of the most beautiful states of India. उत्तर कौन पिले सिक्किम आंसर हला ए सिक्किम हला 5 नंबर आंसर हला सिक्किम बही लिखा है हला देखिबो सिक्किम situated in the eastern Himalayas, Sikkim is one of the most beautiful states of India.
The Sikkim's festivals are celebrated with a lot of pomps and show and as per the Buddhist calendars. ହେଲା, Sikkim, most beautiful states of India. ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟର ହେଲା, ପୂର୍ବ ହିମାଳୟର ହେଲା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର, when does କରାଚି ପୂଜା ଅଫ ତ୍ରିପୁରା ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍? କେତେବେଳେ ହୁଏ କରାଚି ପୂଜା? ନା ମନ୍ଥ ଅଫ ଜୁଲାଇ, ଇନ୍ ଜୁଲାଇ ହେଲା, କରାଚି ପୂଜା ମନ୍ଥ ଅଫ ଜୁଲାଇ ହେଲା, ମନ୍ଥ ଅଫ ଜୁଲାଇ। କ୍ଲିୟର? କରାଚି ପୂଜା ଅଫ ତ୍ରିପୁରା ଇଜ ଏ ୱିକ୍ ଲଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ମନେ ରଖ, କରାଚି ପୂଜା ଅଫ ତ୍ରିପୁରା ଇଜ ଏ ୱିକ୍ ଲଙ୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାର୍କଡ ବାଇ ଆନିମଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ worshiping 14 gods। ବୋଲେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଆନିମାଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ 14 ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ବାଇ ଲର୍ଡ ଶିବ। ତାପରେ ଦି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦି ମନ୍ଥ ଅଫ ଜୁଲାଇ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ in old Agartala and Purana Haveli, where there is a temple that houses 14 deities। 14ଟା ଯୋଉଠାରେ 14ଟା ଦେବାଦେବୀ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆମର ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ଇନ୍ ଜୁଲାଇ। 7 ନମ୍ବର, one of the most tragic industrial accident occurred କୋଉଠି? ଭୋପାଳ, 1984 ମସିହା। ट्राजिक कोडी ହେଇଥିଲା? ମିଥାଇଲ କାର୍ବାଇଡ୍ air pollution hidden menace। No one can forget one of the most tragic industrial accident that occurred at Bhopal on 3rd December। डिसेम्बर 3 तारिख 1984 मसीहा ହେଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ସେଥିରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ? କିଲିଂ ଓଭର 4000 ଲୋକାଲ ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସ୍ଥାନୀୟ 4000 ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ପିଲେ। ଆଉ ଯେ ରହିଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିପଲିଂ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, there is -% of nitrogen in air। नाइट्रोजन पिले केते परसेंट? 78%। 21% कैसे? ऑक्सीजन। 0.03 कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। मन रखी दब। आउ 1% रु कम टिके आर्गन गैस। तापर आसिला 9 नंबर, लॉर्ड यूस्टिस पर्सी desires to send their best wishes to their student for their future welfare ହେଲା। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ସେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟିସ୍ पर्सी desires to send their best wishes to their students for their future welfare। ତମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ବାଇ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? You are now about to leave school। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ। You are now to leave school and before you go, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ we desire to send you our best wishes for your future welfare ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ 10 ନମ୍ବର, according to Lord Eustace Percy, the students will require to choose। कौन से माने बाछिबे ए ट्रेड और प्रोफेशन, ऑप्शन डी हैला। तापर 11 नंबर देखो, who wrote the poem All Things Bright and Beautiful? C.F. Alexander। All Things Bright and Beautiful। तापर देखो बिले, God has given us। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन लिखिଛନ୍ତି? सॉलिटरी पर। ଜାଣିଥା
God has given us lips to sing the praise of. କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ତମର ଶେଷ ପାରାରେ ଅଛି all things bright and beautiful ରେ He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty. कि भगवान की सर्वशक्तिमान. How great is God Almighty who has made all things well. ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ କରିଛନ୍ତି ହେଲା. ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିପ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କହେ? ପ୍ରେଜ୍. The praise of God Almighty. Option B. 13 number. Where did the poet Wordsworth see the girl singing and reaping? କୋଉଠାରେ singing and reaping? In the field. Option A. ହେଲା କ'ଣ? The solitary poor ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ମନେ ରଖିଥା. ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା Behold ବୋଲେ ଦେଖିଆ ଦେଖି Behold her single in the field. ଏକୁଟିଆ କ୍ଷେତରେ in the field. Behold her single in the field. Young solitary highland lass. Lass बोले girl. Highland lass. Reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. ହେଲା in the field. ତାପରେ ଦେଖ 14 number. The melancholy song was heard from. କୋଉଠୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା? ନା ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍. ସେଇ ଯୋଉ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ ବାଳିକା ଝିଅଠାରୁ ଶୁଣାଉଥିଲା ଏଇ ଦୁଃଖ କରୁଣ ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗୀତଟି କାହାଠୁ ଶୁଣାଉଥିଲା? ସେଇ ହାଇଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍ଠୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା. କ୍ଲିୟର ହେଲା. Alone she cuts and binds the grain. କାଟୁଥିଲା ବାନ୍ଧୁଥିଲା and sings a melancholy strain. Strain ବୋଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ. All scene for the veil profound is overflowing with the sound. ହେଲା ପଡ଼ିବ. ତାପରେ 15 number. The mother wanted to know if the girl would cast her jewels all the. ସେଇ ମା କ'ଣ କହୁଥିଲା? ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ଇଏ ତୋର ଜୁଏଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ? ଦି ବ୍ରିଜେସ୍ ବ୍ଲୋଇଂ. କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସେମାନେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ. ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି. Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? जो पवन होती ताले फोपाड़ी दबु. क्लियर. ताले 16 नंबर ये 15 नंबर the breezes blowing. Option D. The girl 16 number. The girl said that she was attracted by कहाँ द्वारा? Attracted by option D. Forest note. ହେଲା forest note. Clear ହେଲା. Forest note अर्थ କ'ଣ? Forest note अर्थ music of nature. Clear. Forest note अर्थ କ'ଣ? Music of nature. Clear. ତାପରେ ଆସିଲା 17 ନମ୍ବର. Storm clouds rumble. rumble ବୋଲେ କ'ଣ? ଗର୍ଜନ କରିବା. In the sky. ଆରେ ଝଡ଼ ବାଦଲ ଯୋଉ ବର୍ଷା କୋଉଠି? In the sky. In the sky. କୋଉଥିରେ? ପ୍ରଥମ ପାରରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି. The flower school କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର. ମନେ ରଖ. The flower school ଲେଖିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର. When storm clouds rumble in the sky and June showers come down. ହେଲା ସାହସ ବର୍ଷା ବହେ ବାଦଲ ଝଡ଼ ବାଦଲ ବହେ କେତେଟା? in the sky ଆକାଶରେ. 18 ନମ୍ବର. The flower children raise their arms to their mother. Option A. ହେଲା କୋଉଠି ସେଇଥିରେ ଆସିଛି? କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? କବି କହିଛନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ. ଲାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି. ଅଫକୋର୍ସ I can guess to whom they raise their arms. They have their mother as I have my own. ମୋର ମା ଯଦି ମୋ ମା ପାଖକୁ ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଚାଲି ଯାଉ ସେମିତି ସେମାନେ ସେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବୋଲେ ଆକାଶ.
ଦେୟାର ମଦର। ଆକାଶରେ ଥିବା ମା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସେ ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଭିକି ଆଡୋର୍ସ କାହାକୁ? ହିଜ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାସ୍ ବୋଲେ ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଜେଜି ମାକୁ। ଅପସନ ସି ହେଲା, ଆଡୋର ବୋଲେ କଣ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲଭ୍ ହେଲା, ଲଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆଡୋର। କ୍ଲିୟର? ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ କଣ ଜାଣିଛ? ସିଏ କେନ୍ ହେଲା ବୁଢୀ ମା, ତାର କେନ୍ ହେଲା ୱାକିଂ ଷ୍ଟିକ୍, ଆଶା ବୁଢୀ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା। ରିଙ୍କିଲ କୁଞ୍ଚିତ ତାର ଇଏ ହେଲା, ଜାଣିଛ ସବୁ। Vicky's love for his parents was truly insane and he adored his grandm's wrinkles and Ken. কুঞ্চিত চর্ম wrinkles, Ken বলে আশাবাড়ি ହେଲା, ইনসেন বলে এক্সট্রিমলি অত্যন্ত অপার ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତା ବାପା ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଜେଜେମାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଲଭ୍। ପିପୁଲ 20 ନମ୍ବର, ପିପୁଲ ଲୁକ୍ ୱାଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ପିପୁଲ ଲୁକ୍ ୱାଟ୍? ଅପସନ ଡି ଭିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ହେଲା। ସେଇ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫର୍ମାଲ ଇଞ୍ଜାର, ହାଇ ଆଇ ଆମ୍ ଭିକିସ୍ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। Hi, I am Vicky's brilliant brain sitting in a formal jar with disdain on display to promote knowledge gain, watching people stare at me again and again. ଏଠି watching people ଦେଖୁଛନ୍ତି, stare ଚାହୁଁଛନ୍ତି, at me ମୋ ଆଡ଼ିକି again and again ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା Vicky's brilliant brain। 21 ନମ୍ବର, ହୁ ଡିସ୍କଭର ଦି ଟାଇଗର କପ୍? କିଏ କରିଥିଲେ? ଜେଜେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। କୋଉଠୁ? ବରଗଛ ଚେର ସନ୍ଧି ଭିତରୁ ହେଲା। 8 inches ଲଙ୍ଗ, 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହେଲା, ହାଇଡିଂ ଆମong ଦି ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ ରୁଟ୍ସ ଅଫ ବାନାନା ଟ୍ରି। ବରଗଛର ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ଚେର ଭିତରେ ଥିଲା, ଜେଜେବାପା ଆଣିଥିଲେ। ଟୋଟୋ କିଏ? ଟୋଟୋ ମଙ୍କି କାହାର? ତାର ଯେ ଯୋଉ ଟିମୋଥି ବାଘ ଛୁଆର ଯୋଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପପି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଙ୍କି, କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ମଙ୍କି। ଟୋଟୋ ଆଜି ମଙ୍କି, ଅପସନ ଏ। 23 ନମ୍ବର, ହେଲ୍ପ ମି କାଇଣ୍ଡଲି ଆଇ ଆମ୍ ଆସାମ୍ଡ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛି, ଲଜ୍ଜିତ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହୁସ୍ ୱାଜ ସ୍ପୋକନ ଟୁ? ଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏହାକୁ ସର୍ଗେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସର୍ଗେଇ କି। ଅପସନ ସି। 23 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପସନ ସି ହେଲା। ଏ କଥା କାହିଁକି? ହେଲ୍ପ ମି କାଇଣ୍ଡଲି ଆଇ ଆମ୍, ମାନେ କାହାକୁ? ହୁ ୱାଜ ସ୍ପୋକନ ଟୁ? କାହା? ହୁ ୱାଜ ସ୍ପୋକନ ଟୁ ବୋଲେ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ସର୍ଗେଇକି କୁହାଯାଇଥିଲା। କଣ କହିଥିଲା ସିଏ? କହିଲା ଆଇ ହାଭ୍ नो, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଲସ୍କର ଭିକାରୀ କହିଥିଲା, ଆଇ ହାଭ୍ ନାଉ ହାର୍ଡ ଆନ୍ ଅଫର ଏ ପୋଜିସନ ଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ କାଲଗୁ। କାଲଗୁ ପ୍ରଦେଶରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଛି। ଦି ମେଡିକାଣ୍ଟ ୱେଣ୍ଟନ, ମେଡିକାଣ୍ଟ ବୋଲେ ଭିକାରୀ, ବେଗାର, ୱେଣ୍ଟନ ବୋଲେ କହି ଚାଲିବା କଥା। ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଦି ମନି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦେୟାର, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ହେଲ୍ପ ମି କାଇଣ୍ଡଲି, ଏଇଠି କଥା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଲ୍ପ ମି କାଇଣ୍ଡଲି ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ସାହାଯ୍ୟ କର ହେଲା। ଆଇ ଆମ୍ ଆସାମ ଟୁ ଲଭ୍ ଆସ୍କ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ବାଇ ସର୍ପନ୍ସ, ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କହିବାକୁ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ 24 ନମ୍ବର, ଓଲଗା ୱାଜ ଆସ୍କ ଟୁ ଟେକ୍ ଦି ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ଟୁ, ଓଲଗା କଣ କୁହାହେଲା ନବାକୁ? ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ଘରକୁ, ଉଡ୍ ସେଡକୁ ନବାକୁ କୁହାହେଲା। କିଏ? ସର୍ଗେଇ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇଯା, ଆଉ କଣ ହେଲା, କାଠ ଘରକୁ ଚିରିବାକୁ କାଠ। ଆଉ 25 ନମ୍ବର, ହୁ ହାଡ୍ ଏ ସ୍ମଲ ପିସ୍ ଅଫ ପ୍ରପର୍ଟି? କାହାର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? କାହାର? ସେ ବୁଢୀର। ଦି ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ, ତାକୁ ନେଇଗଲା କି ସେ ଜୁମନ କହିକି ତା ନାଁରେ କରିନେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲାନି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି, ଜାଣିଥିବ ତ ସବୁ। ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ। 26 ଆଲଗୁ ଗେଭ୍ ହିଜ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ, ଆଲଗୁ ତା ଜଜମେଣ୍ଟ କଣ ଦେଲା? ଅପସନ ଡି ଦି ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଏ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ,
সেই ଚାଚୀ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ବୁଢ଼ୀ ଚାଚୀ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଏ ମନ୍ଥଲି ଆଲାଉନ୍ସ ବୋଲେ ମାସିକ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସଭାରେ ସେ କହିଲା, ଆଲଗୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା। ସାହୁଜି ହୁଇପ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ଡ, କାହାକୁ ବାଡଉଥିଲା? ସାହୁଜି ସେ ବୁଲକକୁ ବାଡେଇଲା, କୋରଡା କୋରଡା ମାରୁଥିଲା, ହୁଇପ୍ କୋରଡା ମାଡ଼ କରୁଥିଲା ବୁଲକ। who found a thing shaped like a grain of corn in a ravine? କେସ୍ ପାଇଲେ? କିଛି ପିଲା ପାଇଲେ। ରାଭିନ୍ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? ରାଭିନ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଉପତ୍ୟକା, ଗଭୀର ହେଲା। ଏ ଭେରି ଡିପ୍ ନ୍ୟାରୋ ଭ୍ୟାଲି ରାଭିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର, I never sowed nor reaped any like it in my field. Who said it? କିଏ କହିଲା ମୁଁ କେବେ ବୁଣିନି କି କାଟିନି? ନେଭର ସୋଡ୍ ନର୍ ରିପ୍ଡ ଏନି ଲାଇକ୍, ଏହା ଭଳି ଯଦି କହିଦେଲା। ଆମର ସେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲା, ଅପସନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି କେବେ, ବୁଣିନି କେବେ, କାଟିନି କେବେ। 30 ନମ୍ବର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫ୍ରି। ହୁ ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍ ଟୁ? ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଫ୍ରି ଏ କଥା କହିଥିଲା କିଏ? ସେ କହିଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। କାହାକୁ କହିଥିଲା? ହୁ ୱାଜ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋକନ୍ ଟୁ? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା ରାଜାଙ୍କୁ, ଦି କିଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ହେଲା ଏ, 30 ନମ୍ବର ଏ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 31 ଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ଗ୍ରାମାର୍ସ। ଏ violent tropical storm in which strong wind move in a circle is called cyclone. କହିଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଉପର ଭିଡ଼ିଓ 50 ଥର କହିଲାଣି। ଏ ଲେଟର ଟୁ ଗଡର 13 ନମ୍ବର ପେଜ ନା କ'ଣ ସେଇ ପେଜରେ ଅଛି, ଶେଷରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଲା। ଟର୍ନାଡୋ, ଗେଲ୍, ଟାଇଫୁନ, ସାଇକ୍ଲୋନ ସବୁ ଦେଇଛି ସେଠି, 4-5ଟା ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଦବ ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଆଡେ କନଭିକ୍ଟ ମିନ୍ସ ହେଲା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ସମବଡି ଗିଲ୍ଟି। କନଭିକ୍ଟ ମିନ୍ସ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ସମବଡି ଗିଲ୍ଟି। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର, ଇ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସନୀୟ, କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ? ଅନଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ। ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥବ ମୋର ସବୁତକ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ସେଇଭଳି ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖ। 34 ନମ୍ବର ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ବିଶେଷ ଆଉ ବୁଝୁନି ତା ଦେହରେ। ଯଦି ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବୁ କରିଦେବ ଗ୍ରାମାର। ଇ ବି କ'ଣ? ସମିତା, ସମିଳା, ଯାହା ଲେଖା है ସମିତା କି ସମିଳା, ଯାହା ଗୋଟା ଲୋକ ପିଲା ତ ଆଉ କ'ଣ। ଇଫ୍ ସମିତା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ହର ବାର୍ଥଡେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି। ଆଖି ବୁଝିକିରି କହିଥିଲି, ତମେ ଦେଖିବନି, ହାର୍ଡଲି କୋଉଠି ଲାଗିବ, କହିଥିଲି, ବୁଝେଇଥିଲି ପୂର୍ବରେ। ଆଖି ବୁଝିକିରି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବ ମଝିରେ ଥୋଇଦବ। ମାନେ ହେଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ସିରେ ଦେଖ, କ୍ୟାନ୍ ଅକ୍ସିଲାରୀ, ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଲା ୱେଟ୍, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି, କ୍ୟାନ୍ ହାର୍ଡଲି ୱେଟ୍ ଫର୍ ହର ହଲିଡେ। ଆଖି ବୁଝିକିରି କହିଥିଲି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇଛି, ଗ୍ରାମାର ବୁଝେଇଛି, ଆଉ କହିବିନି। 35 ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ହାର୍ଡଲି କୋଉଠି ରହିଲା? ଅକ୍ସିଲାରୀ କ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଭର୍ବ ୱେଟ୍ ମଝିରେ ରହିବ। 35, ମାଇ ଫାଦର ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜାଇଡ୍ସ। ଆରେ ମାଇ ଫାଦର ତ ଥାର୍ଡ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ, 1 ବର୍ଷ, ଆଉ ରିଜାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଭର୍ବ ନବ ଆଉ। ଆରେ ସବଜେକ୍ଟ ମାଇ ଫାଦର ସେଠି ଭର୍ବ ନବ ଆଉ କ'ଣ। 36 ନମ୍ବର, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କଜେସ୍, କହିଥିଲି, କାଲି କହିଥିଲି କଥା, ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଅପସନ୍ ଏ। କାହିଁକି ସବୁ କହିଦେଇଛି କାଲି ସବୁ। ଡ୍ୟାସ୍, ହି ହାଜ ଗଟ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି, ହି ଇଜ ନଟ୍ ହାପି। ଅଲ୍ଦୋ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କଥା, ଧନ ଅଛି ଖୁସି ହବା କଥା, ଧନ ଥାଇକିରି ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ହେଲେ ଅଲ୍ଦୋ ଲାଗିବ। 38 ନମ୍ବର, I want to you get up early. We could re-express the above idea in a imperative sentence. Imperative sentence କହିଲେ କ'ଣ ହବ? verb ଆଉ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିଛ imperative, get up early, D, get up early।
आउ आई हम नहीं इम्पोर्टेशन सब्जेक्ट कौन आसो यू हम नहीं डू यू गेट अप अर्ली नहीं खाली गेट अप अर्ली क्लियर 39 नंबर माय फ्रेंड स्टडीज एट शारदा एकेडमी गोटे वाक्य इज ए गुड स्टूडेंट आ गोटे वाक्य ए दीटा वाक्य को जॉइन करिवो काली पूरा प्रांजल बुझी देइथली दीटा सब्जेक्ट दीटा को सेंटेंस सब्जेक्ट एक ही थबो हेची माय फ्रेंड जे ही सी दीटा सब्जेक्ट गोटे पर्सन गोटे लोक ताले कौन करियो कहितली खाली बुझेइतली तापर एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन तार कौन ना एक्स्ट्रा इनफॉर होची माय फ्रेंड स्टडीज एट शारदा एकेडमी एटा तार होची एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहितली खाली भलो आरे ताले को हबो कमा लागिवो माय फ्रेंड हु स्टडीज एट शारदा एकेडमी इज ए गुड स्टूडेंट ऑप्शन बी हला नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कमा लागिवो पढिया हिचे ताले 40 नंबर शुण पिले मोर इंग्राजी शिक्षा संवाद रेगुलर पढ़ुची पढ़ियो देखिबो मु इंग्राजी रे 8टी वीडियो ऑब्जेक्ट आलोचना करछि ग्रामर गुडी को तादेर बहुत विशेष बढ़िया भाव विस्तृत भाव आलोचना कर देछि देखि दबो केते समय लागो 2-4 घंटा बसले सरजिवो पूरा इंग्राजी पर ज्ञान पाइजिवो दी बेल बिफोर आई रीड स्कूल कहितले अर्लियर एक्शन कोन आउ लेटर एक्शन कोन लागिवो ताले एठे हबो कोन दी बेल had rung before I read school had rung काई had rung होला कहि देछि क्लियर अर्लियर एक्शन कोन हबो आउ लेटर एक्शन कोन हबो क्लियर आउ कहि देबी थरे आउ देखो दी बेल had rung before आगे स्कूल में पहुंचलो ना आगे बेल बाज जाइथला बिफोर आई डिड स्कूल स्कूल रे पहुंचवा पूर्वरु बेल बाज जाइथला ताला अर्लियर एक्शन हला बेल बाज जाइथला ताल जी अर्लियर एक्शन से होउची कोन हार्ड प्लस पीपी पास्ट पार्टिसिपल ताल रिंग रैंग रंग हार्ड प्लस पीपी क्लियर तापरे जे पहुंचला पछरे सेटा होउची लेटर एक्शन लेटर सा सिंपल पास्ट सिंपल रीच खाली रीच सिंपल पास्ट क्लियर कहिछि देबा को बारंबार कहबी तापरे 41 नंबर वी इलेक्टेड रबिन आवर लीडर डिसेंडेंसी जिन पैटर्न को पैटर्न देखो वी बोले सब्जेक्ट इलेक्टेड हला वर्ब रबिन हला कोन ऑब्जेक्ट आर लीडर हला कॉम्प्लीमेंट ताले ऑप्शन सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एस बी ओ सी तारे 42 नंबर पिले उत्तर कौन हम देखो 22 नंबर कही आई नो हिम डैश साइट आई नो हिम बाय साइट ऑप्शन ए कहीं पिले ऑप्शन ए ना आट ऑन विथ नहीं दैट लागिवो नहीं आई नो हिम बाय साइट करेक्ट इडियम उठे करेक्ट इडियम हला आई नो हिम बाय साइट आट साइड ऑन साइड विच नो ताले व्हाट यस्टरडे had taught was taught was taught yesterday हला सिंपली पास्ट हला एटा एक्टिव वॉइस ताले कोन सिंपल पास्ट ऑफ taught ताले व्हाट taught yesterday तापर 44 नंबर द टीचर सेड टू रबिन हैव यू डन योर होमवर्क ताले कोन हबो क्वेश्चन कोन हबो ना एटा अछि जानिछ पिले एटा तो कहितली रिपोर्टिंग स्पीच एटा रिपोर्टेड स्पीच ता प्रश्नवाचक वाक्य अछि क्वेश्चन हला हैव यू अछि इफ होय दरासिबो ताले ये रिपोर्टिंग बर सेड टू दा आस्क्ड होइबो ताले को हबो द टीचर आस्क्ड जो थबो ताले सेड टू गोटिला टोल्ड गोटिला आस्क्ड ताले सी आउ डी दे थबो हला द टीचर आस्क्ड रबिन if he had एठी अछि प्ले दन have done ताले प्रेजेंट परफेक्ट देले पास्ट परफेक्ट हे जिवो हला पास्ट परफेक्ट हेले कोन हबो हमर
ए ऑप्शन डी टी हला द टीचर आस्क्ड रबिन इफ होइदरा आसीबो सेठी हाव डन अछि हाड डन हो हाड डन दिस होमवर्क ऑप्शन डी हला तार 45 10 रुपीज डैश 10 रुपीज सिंगुलर फॉर्म नबो 50 किलोमीटर्स आउ धर 60 केजी ये सब योरा जो सब सेगुड़ा कौन नब आमर सिंगुलार भर्ब सिंगुलार नब 10 रुपीज इज एनफ बुझे सब द चेयर यू सिट ऑन इज नॉट सेफ डैश इज द मेन क्लॉज इज द मेन क्लॉज एथरे के रे मेन क्लॉज इज द चेयर इज नॉट सेफ इट द चेयर इज नॉट सेफ हला एटा होची मेन क्लॉज ऑप्शन सी आउ जो यू सिट ऑन एटा होची रिलेटिव क्लॉज हला रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइब चेयर को नाम करछि ताले यू सिट ऑन हला रिलेटिव क्लॉज द लाइट कोन द लाइट वेंट आउट द लाइट वेंट आउट करेक्ट फ्रेजल वर्ब टा वेंट आउट करेक्ट फ्रेजल वर्ब 48 व्हाट ही सेड वाज रॉन्ग जो अंडरलाइन टा व्हाट ही सेड है पिले से पचाची कोन मेन क्लॉज के नाउन क्लॉज के रिलेटिव क्लॉज ताले ताले इटा तो किछि तुम जानि परछ किछि एटा जो वाज रॉन्ग ताले एटी कोन बाबा सब्जेक्ट रे काम करनी नाउन क्लॉज एटा ताले नाउन क्लॉज एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट पे काम करूची ताले ऑप्शन बी एटा नाउन क्लॉज व्हाट ही सेड वाज रॉन्ग एटा नाउन क्लॉज 49 डैश ही टीचर ही कुड टीच वेल ताले देखो एटा ऑप्शन डी हबो यार काहे कि इमेजिनरी से शिक्षक हेइथले भलो पढ़ौ थांते इमेजिनरी कंडीशन शिक्षक हेबे नै कि भलो पढ़ेनी बाबा इमेजिनरी कंडीशन तेनु वेयर ही ए टीचर ही कुड टीच वेल शिक्षक हेइथले भलो पढ़ै थांते तापरे 50 ही गॉट हिज साइकिल रिपेयर्ड गॉट गॉट वर्ब गेट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल सब गेट सब बळे नो पास्ट पार्टिसिपल ही गॉट हिज साइकिल रिपेयर्ड क्लियर देखो कमेंट करो भल मंद कौन सारे एटा पढ़ा कि बुझी पाइलनी कौन कमेंट करले मते भल लागिवो आउ मुस्चाई थे आउ भल वीडियो चढ़ी कौन ग्रामर कौन दरकार आवश्यक मते कमेंट मारियो एवं गणित वीडियो साइंस वीडियो भल देखो बढ़िया भाव बुझाई छड़ा है थैंक यू वेरी मच।